ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତମର ଗଣିତ ଧାରା ବହିର ପାଠ 20 ଟଙ୍କା ପଇସାର କାରବାର ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ତ ନମ୍ବର 1 ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଲୁଲୁ ଗୋଟିଏ ବହି କିଣିବା ପରେ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ 45 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା ଫେରି ପାଇଲେ। ସେହି ବହିଟିର ଦାମ କେତେ? ତ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଲୁଲୁ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା କେତେ? 100। ତ ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଲୁଲୁ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା କେତେ? 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା, 100 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଲେଖିବ ଦୋକାନୀ ଫେରାଇଥିବା ଟଙ୍କା। ଦୋକାନୀ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇଲେ? ନା 45 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା। ତ ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଦୋକାନୀ ଫେରାଇଥିବା ଟଙ୍କା 45 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା। ଏତିକି ଫେରାଇଲେ ନାଇଁ କି? ତ ବହିଟିର ଦାମ କେତେ? ଏଠି ଲେଖିଦେବ ବହିଟିର ଦାମ କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ନା 100 ଟଙ୍କାରୁ 45 ଟଙ୍କା 25 ପଇସାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ତ ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ବାହାରିବ? ବିୟୋଗ କରିଦିଅ। 100 ବିୟୋଗ 100 ଟଙ୍କା ବିୟୋଗ 45 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା। ଆକୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା। ତ ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ? 10 ରୁ 5 ଗଲେ ରହିବ 5, ଏଠି ଅଛି 9 7, ଏଠି ଅଛି 9 ମାନେ 4, 9 ରୁ 4 ଗଲେ ରହିବ 5, 45 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା ସମାନ ସମାନ ଦେଇକି ଲେଖିବ 54 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା। ତ ସେ ବହିଟିର ଦାମ କେତେ? ନା ଏତିକି। ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଅତଏବ ସେ ବହିଟିର ଦାମ 54 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 2 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ଶିପା ଗୋଟିଏ ଟୋପି 52 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା, ଗୋଟିଏ ଜୋତା 275 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଓ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ 25 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ଦୋକାନୀଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଦେଲେ। ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବେ? ତ ଟୋପିର ଦାମ କେତେ? ଟୋପିର ଦାମ 52 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା। ଜୋତାର ଦାମ କେତେ? ଜୋତାର ଦାମ 275 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ଲେଖିଦେବ 275 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ବଲ୍ର ଦାମ କେତେ ପିଲାମାନେ? ବଲ୍ର ଦାମ 25 ଟଙ୍କା 25 ଟଙ୍କା। ମୋଟ ଦାମ କେତେ? ଆମେ ହିସାବ କରିଦେବା। କେତେ ହବ? 5 ଆଉ 7 ମିଶିଲେ କେତେ ହବ? 12, 12ର 2 ହାତରେ ରହିଲା 1, 5 5 10 ଆଉ 2 ମିଶିଲେ ହବ 12, ହାତରେ ରହିଲା 1 13, 13ର 3 ହାତରେ ରହିଲା 1, 5 7 12 2 14, ହାତରେ 1 ରହିଲା, ମିଶିଲେ କେତେ ହବ? 15 ହେଲା, ହାତରେ ରହିଲା 1 ଆଉ 2 ମିଶିଲେ ହବ 3। ମୋଟ କେତେ ହେଲା? 353 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା। ଶିପା ଦୋକାନୀକୁ ଦେଲା କେତେ? ନା ଶିପା 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟେ ଦେଇଥିଲା। ତ ଏଠି ଲେଖିବ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ନାଇଁ କି? ତାପରେ ଦୋକାନୀ ଶିପାକୁ ଫେରାଇବ କେତେ? ନା ଆମେ 1000ରୁ ଆମେ ଫେରିଦବା 353 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା। ଆକୁ ଆମେ ହରଣ କରିଦେବା। ତ 5
5 ଏଠି ଅଛି 9 9 ରୁ 2 ଗଲେ ରହିବ 7 ଏଠି ଅଛି 9 9 ରୁ 3 ଗଲେ ରହିବ 6 ଏଠି ଅଛି 9 9 ରୁ 5 ଗଲେ ରହିବ 4 9 ରୁ 3 ଗଲେ ରହିବ 6 646 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା ଏଠି ଲେଖିଦେବ 646 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ नंबर 3 नंबर 3 रे प्रश्न दिया है तले दिया जाइथिबा जिनिस गुड़िकर दाम को लक्ष्य कर एटा देख एटा होचे जेमिति बक्स जार दाम 35 टंका एटा होचे नोटबुक माने खाता खातार दाम होची 12 टंका 50 पैसा पेंसिल पेंसिल दाम होची 4 टंका तापरे एटा होचे रबर रबर दाम होची 1 टंका 25 पैसा गोटे पेन बा कलम रो दाम होची 6 टंका तापरे देखो प्रश्न दिया है टीकाराम प्रत्येक जिनिस रो दुईटी लेखाई किनिबा पई ता बापांको ठारू 500 टंका आनिची से जिनिस किनि सारी बापांको केते फेरेइबो हो हम देखिबा तमे करिबा टीकाराम प्रत्येक जिनिस रो दुईटी लेखाई किनिबो बुझेला पिला माने दुईटी लेखाई किनिबो तो लेख लिखि दियो कौन सब जिनिस अछि जेमिति बाक्स अछि दुईटी जेमिति बाक्स दुईटी जेमिति बाक्स रो दाम केते गोटे जेमिति बाक्स रो दाम होची 35 टंका तो 35 सहित हम जदि 2 को गणिबा केते हबो ना 70 टंका 70 टंका तापरे दुईटी खाता दुईटी खातार दाम केते हबो 12 टंका 50 पैसा गुणन 2 कर दियो 12 टंका 50 पैसा गुणन 2 कले हबो 25 टंका तापरे कोन अछि तापरे पेंसिल दुईटी पेंसिल रो दाम 4 गुणन 2 केते हबो 8 टंका तापरे दुईटी रबर रो दाम केते 1 टंका 25 पैसा गुणन 2 1 टंका 25 पैसा गुणन 2 आकु गण देले हबो 2 टंका 50 पैसा तापरे दुईटी कलम रो दाम 6 टंका गुणन 2 6 2 की 12 टंका हैला तापरे हमें आको मिसाई देबा मोट दाम केते हबो मोट दाम समान समान आकु जदि हम मिसाइबा केते हबो 0.5 दशमिक आकु हमें मिसाई देबा एमिति 70 टंका तापरे 25 टंका तापरे 8 टंका तापरे 2 टंका 50 पैसा तापरे 12 टंका आकु मिसाई दियो 0.5 मिसिले हबो 4 4 सहित 8 मिसिले हबो 12 12 सहित 5 को मिसाइले केते हबो 17 17 रो 7 हाथ रे रहिला 1 1 1 2 2 4 4 सहित हमें 7 को मिसाइले केते हबो 11 117 टंका 50 पैसा बुझेला आकु लिखि दबो तापरे किनि सारी बापा को केते फेरेइबो बापा को पाखर आनिथिला केते 500 टंका तमे टंका 500 रु वियोग करि दबा 117 टंका 50 पैसा
केते बाहरिबो पिला माने एठी में वियोग करि दबा 500 टंकारु 117 टंका 50 पैसा को हमें वियोग करि दबा। 0 10 रु 5 गले रहिबो 5 एठी अछि केते 9 9 रु 7 गले रहिबो 2 एठी अछि 9 9 रु 1 गले रहिबो 8 4 रु 1 गले रहिबो 3 382 टंका 50 पैसा बापा को फेरेइबो। बुझेला एठी लिखि दबो से जिनिस किनि सारी बापा को फेरेइबो 382 टंका 50 पैसा। तापरे देखो नंबर 6 रे प्रश्न दिया आइछि सुनामणि 3टी खाता 2टी कलम गोटिए जेमिति बक्स किनि दोकानी को केते टंका देबे। तो सुनामणि 3टी खाता किनिबो 3टी खातार दाम लिखि दबो एठी 3टी खातार दाम गोटिए खातार दाम केते थिला गोटिए खातार दाम थिला 12 टंका 50 पैसा। ताको हमें लिखि दबा 12 टंका 50 पैसा गुणन 3 आको जदि हमें गणि दबा केते हबो 3 0 0 आको जदि गणिबा हबो 37 टंका समस्त गुणन जानथिबो ना 50 पैसा तेणु करी मु गुणन करूनी। तापरे दुईटी कलमर दाम गोटिए कलमर दाम केते थिला पिला माने 6 टंका तो दुईटी कलमर दाम हबो 6 गुणन 2 6 2 की 12 टंका। तापरे गोटिए जेमिति बक्स गोटिए जेमिति बक्सर दाम केते हबो 1 गुणन गोटिए जेमिति बक्सर दाम केते थिला 35 टंका 35 टंका। तो मोट केते हबो सुनामणि मोट केते टंकार जिनिस किनला मोट बाहर करिवो 0 5 दशमिक 7 सहित 2 मिसले हबो 9 9 सहित 5 मिसैले केते हबो 14 बुझेला। आको में मिसै दबा 14 रो 4 तापरे हाथ रहिला 1 3 सहित को मिसला हबो 4 4 आउ 3 मिसैले हबो केते 7 हाथ रहिला 1 8 84 टंका 50 पैसा रो जिनिस से किनला। तो लिखिबो एठी सुनामणि मोट 84 टंका 50 पैसा रो एठी लिखि दबो टंका 84 टंका 50 पैसा दोकानी को देबो सरला। तापरे देखिबो हमें 4 नंबर रे प्रश्न दिया आइछि देखो टंका 595 टंका पुरस्कार राशि को समान भावे 5 जनक मध्य बांटिले प्रत्येक व्यक्ति केते लेखाए पाइबे। तो टंका जदि हमें समान भाव रे बांटिबा केते जनक मध्य ना 5 जनक मध्य जनका पाइबे एठी लिखि दबो टंका 595 टंका को 5 जनक मध्य समान भाव रे बांटिले समान भाव रे जदि हमें बांटिबा हेले जनका पाइबे केमिति बाहर करबा हमें
ଆମେ ହରଣ କରିଦବା। ଜଣକା ପାଇବେ 595 ଟଙ୍କା ହରଣ 5। ବୁଝିହେଲା? ଆକୁ କରିଦିଅ ହରଣ 5 କେ 5 ଆସିବ କେତେ 9 ପୁଣି 5 କେ 5 9 ରୁ 5 ଗଲେ ରହିବ 4 4 ଯିବନି ଆସିବ 5 କେତେ ହବ 5 9 45 କେତେ ବାହାରିଲା 119 119 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ। ତ ଲେଖିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଟଙ୍କା 119 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ। ବୁଝିହେଲା? ସରିଲା 4 ନମ୍ବର। ଏବେ ଯିବା ଆମେ 5 ନମ୍ବରକୁ। 5 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଘର କାମରେ ଦିନେ ଘର ମାଲିକ 9 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ବାବଦରେ 859 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ବାବଦରେ ସେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ? ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ 9 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ପାଆନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା 9 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ବାବଦରେ ଏତିକି। ତ ଏଠି ଲେଖିବ 9 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ପାଆନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ନା 859 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। 1 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ପାଇବେ 859 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହରଣ 9। ବୁଝିହେଲା? ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ହରଣ କରିବା କେତେରେ ଯିବ 9 9 81 5 ରୁ 1 ଗଲେ ରହିବ 4 ଆସିବ 9 9 9 5 45 9 ରୁ 5 ଗଲେ ରହିବ 4 ଆସିବ ପୁଣି 5 9 5 45 ଶୂନ ଅଛି ହରଣରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦବା। ଏଠି ଦଶମିକ ଥିଲା ଏଠି ଦଶମିକ ଦବା। ଏଠି ବାହାରିବ କେତେ ନା କେତେ ଟଙ୍କା ନା 95 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ତ ଲେଖିବ ତେବେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ବାବଦରେ ସେ ଏଠି ଲେଖିଦବ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ବାବଦରେ ସେ 95 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର 6 ରେ ଦେଖ ଦିଆହେଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିଠାଟିକୁ ଦେଖ ଯେଉଁଠାରେ ଭୁଲ ଅଛି ସେଠାରେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ ଓ ଠିକ କରି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚିଠା ତିଆରି କର। ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି 15 ଏଠି ଲେଖିଦିଅ ନମ୍ବର 15 ଆମେ ନୂଆ ଚିଠାଟିଏ ତିଆରି କରିବା। ନମ୍ବର 15 ତଳେ ଦିଆହେଇଛି କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ଏଠି ଲେଖିଦବ 1 2 3 4 ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି 100 ଏଟା ଆମେ ପରେ ଲେଖିଦବା ହେଲା। ତାପରେ ଜିନିଷର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି ଜିନିଷର ନାମ ଏଠି ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଲେଖିଦିଅ ଚାଉଳ ଡାଲି
तापर अछि साबुन बिस्कुट तापरे परिमाण लिखिदबा आमे परिमाण तापरे दर तापरे दाम तो परिमाण केते 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम तापरे दुईटा तापरे अछि 2 पैकेट दर केते अछि 14 टंका को हमें ठीक करके लिखिबा देखिबा केते अछि 14 टंका अछि आकु लिखि दियो 14 टंका तापरे अछि 65 टंका तापरे 11 टंका 50 पैसा तापरे अछि 24 टंका हो तापरे दाम एठी लिखिदबो तेजराती दुकान तेजराती दुकान दुकान एठी लिखिदबो तारीख 14/5/2011 तो दाम हम बाहर करिबा एठी देखो अछि 2 किलोग्राम 14 टंका जदि हुए हेले एडा हबो 42 टंका ठीक ना भूल सठिक दाम एठी हमें करिबा सठिक दाम लिखिबा एडा हबो 28 टंका 28 माने 1 केजी रो दाम होउची 14 टंका हेले 2 केजी रो दाम केते हबो 2 किलो रो दाम हबो केते 42 टंका 28 28 टंका 28 टंका सठिक दाम होउची 28 टंका तापरे डाली 2 किलोग्राम 1 केजी रो दाम होउची 65 रे 2 केजी रो दाम हबो केते 65 हबो ना 65 सहित हमें 2 को हरण करि दबा 5 दुगुणी 10 शून्य हाथ रहिला 1 6 दुगुणी 12 1 13 केते हबो आको गोल बुलेइबो एठी लिखिबो 130 टंका तापरे साबुन गोटिएर दाम होउची 11 टंका 50 पैसा हेले दुईटार दाम केते हबो एठी अछि 22 टंका 50 पैसा भूल अछि गोल बुलेइबो केते हबो आकु मध्य गोल बुलेइबो बुझिला आमे जदि 22 टंका 50 पैसा को 2 रे गणिबा बाहरिबो केते सठिक दाम हबो सॉरी 22 को नुह 11 टंका 50 पैसा को जदि हमें 2 सहित गणिबा केते हबो देखि दबा 11 गुणन 11 टंका 50 पैसा गुणन 2 2 शून्य 2 शून्य 5 दुगुणी 10 शून्य हाथ रहिला 1 2 1 2 1 3 2 1 2 माने 23 टंका 23 टंका एडा मध्य भूल अछि गोल बुलेइबो तापरे 2 पैकेट कोन बिस्कुट 2 पैकेट गोटे पैकेट होचे 24 टंका 2 पैकेट केते हबो 48 टंका को गोल बुलेइबो नाही 48 टंका तापरे मोट मोट एठी केते अछि देखो 177 टंका 50 पैसा हमें मोट करि दबा मोट आकु मिसई दबा आकु मिसैले हबो केते 0 0 दशमिक 8 सहित 3 को मिसैले हबो 11 11 सहित 3 मिसैले हबो 14 14 सहित 8 मिसैले केते हबो आउ थरे मिसई दबा 8 आउ 3 11 11 आउ 3 14 14 सहित जदि हमें 8 को मिसैबा 22 टंका तो हमें एठी लिखि दबा 22 हाथ रहिला 2 4 सहित 2 को मिसैले 6 2 8 9 10 11 बुझिला एते के हबो तो एठी लिखि दबा केते
ସରି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଦେଖ ଏଠି 130 ଥିଲା ଏଠି ହବ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ମିଶେଇ ଦବା 28 130 23 ଟଙ୍କା तापरे 48 टंका आकु जदि मिसेबा 8 सहित 3 मिसेले केते हबो 8 9 10 11 11 सहित 8 मिसेले हबो 19 हाथ रहला 1 4 सहित 1 मिसेले हबो 5 6 7 7 सहित 3 को मिसेले हबो 10 2 12 रहला 2 हाथ रहला 1 1 सहित 1 मिसेले हबो 2 तो एठी लिखिबो 229 टंका बुझिला एठी तापर देखो जेमती लिखा अछि 177 टंका 50 पैसा मात्र एठी लिखि दबो 229 टंका मात्र बुझिला एडा होची मन नूतन चिठा तो पिला माने एतिकी ही थिला चैनल को नुआ आसले चैनल को सब्सक्राइब कर दबो वीडियो को सांग मानक सहित शेयर कर दबो थैंक्स फॉर वाचिंग।